Allahu Akbar, 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 Allah. Hey guys, balik lagi nih di channel ini, channel yang membahas seputar para warga asing dan Indonesia. Kali ini kita akan menyimak pendapat warga asing tentang rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, rakyat Indonesia dikenal sebagai rakyat yang sangat santai dan ramah. Apalagi dengan para orang asing yang ada di Indonesia. Saking ramahnya orang Indonesia, orang asing yang baru dikenal pun ditawari untuk mampir ke rumah mereka. Padahal orang asing tersebut hanya kebetulan lewat di depan rumahnya. Tetapi langsung disapa hangat oleh orang Indonesia dengan menanyakan, "Mau kemana, Mister? Mari mampir." Dan ternyata niat baik orang Indonesia diterima oleh orang asing tersebut. Walaupun hanya disuguhkan makan dan minum ala kadarnya. Tetapi itu cukup membuat orang asing tersebut senang dan terharu. Kenapa orang di Indonesia bahagia terus? Semua waktu ku sini, kalau anak-anak, kalau nenek, kalau semua orang Indo kayak mereka senyum dan mereka bahagia terus. Buat aku itu aneh, kayak di Amerika atau di Eropa, biasanya cuma lumayan orang bahagia, tapi semuanya orang sini kayak mereka bahagia, mereka senyum. Aku memang suka gitu soal Indonesia. Jadi aku mau tanya, kenapa kamu senyum hari ini? Ada apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Komen di bawah ya. When they meet you in the street, yeah, they start a conversation like, hey, mister, where are you going? Just like that. Okay. You know what I Yeah. mean? Yes, I know exactly what you mean. Yeah. Then what's your question, though? The question is that really bad to you? No. Start a conversation. No. It's fine. It's not. It's, It used to be like, hello, mister. Hello, mister. Yeah. Where you go? yeah. And then what you buy if they see you with shopping bags, something Just start like a that. conversation like Yeah, that. that's fine. Of course. That's fine. Yeah. Look, if I was in London Mhm. and some people on the street Mhm. asked me, Mhm. where are you going? What are you going to buy? Mhm. Then I would think that was really, really strange. But All right. but here it's fine. Let me understand that. In other words, you can tolerate that because in Indonesia, this is the habit. Yes, and because I can put myself in their shoes. Some of native English speakers, they feel irritated, they feel Okay. annoyed. Yeah, that's why. But again, I like the attention. So it depends, yeah? I bet it has to depend on the, because I can't give you an answer for all native Yeah. speakers, right? There's nothing like, what are you doing in my country? Kind of thing. Being half white and half Indonesian feels like having two voices in my head at all times. You know, ever watch that cartoons where you've got that one angel, one demon? For me, it's Indonesian, Australia. And let me tell you, they constantly argue. Not about important things, about the most random everyday decisions. I'll show a few examples. A friend invites me to brunch at 9 a.m. Immediately, my wife goes, great, we should leave at 8:30, get there early, find parking, be responsible. But my Indonesian side would always go, relax. If brunch is at 9, nobody's actually there at 9. What if they are? Then they'll wait. At the end of the day, it's culture. And then the breakfast comes around, my white side will go, let's start the day healthy. Maybe have some yogurt, fruits. Meanwhile, my Indonesian side is staring at leftover rendang and nasi goreng from last night. Like, why are we acting like that's not an option? Like, it's 8 in the morning and eat that carbohydrate. Travel planning is even worse. My white side loves spreadsheets, flight details, hotel confirmation, backup plans, emergency contacts, weather forecasts. But my Indo side will probably just tell me, just book the flight and we'll figure it out. Figure what out? We're going to another country. But I would always pack my Indo meat and my spice
spices. And don't get me started on the food portion. My white side would always go, listen to your body, stop eating when you're full. My Indo side is, yeah, that's a good joke. Because in Indonesia, being full is not the end of the meal. It's simply just an update. The biggest argument happens whenever someone asks me a direct question. My white side, just tell them how you feel. My Indonesian side, absolutely not. Why? Because then they'll know how I feel. Let's sugarcoat things just so it protects our image. Honestly, for years, I thought I had an identity crisis, but now I just realized I'm not confused. I'm just hosting a daily podcast between my two cultures, and somehow the Indonesian side always gets a final say. Santai, senyuman yang hangat, dan orang-orang yang ramah. Itulah Indonesia di mata para orang asing. Mereka berpendapat kalau kehidupan di Indonesia tersebut sangat berbanding terbalik dengan negara asal mereka yang setiap orang-orangnya hidup dengan serba cepat dan individualis. Di Indonesia, mereka merasakan apa arti menikmati hidup itu sendiri. Alasannya, Indonesia memiliki spot pemandangan yang indah, orang-orangnya ramah dan murah senyum, serta hidup tidak terlalu cepat seperti di negara asalnya. Seperti itulah pendapat para orang asing tersebut tentang indahnya Indonesia di mata mereka. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pikir orang Indonesia suka PHP. Semua jawabannya nanti ya, lihat dulu. Kayaknya bisa. Sebagai bule, saya pikir itu yes. Padahal sebenarnya orang Indonesia cuma tidak enakan. Di Barat, yang penting jawaban. Di Indonesia, yang penting hubungan. Jujur, sekarang saya mulai ikut cara Indonesia. Karena kadang menjaga hubungan itu lebih penting ya. Kalau kamu pernah bingung sama kode Indonesia juga, cerita di komentar. Saya kaget banget. Alpukat di Indonesia malah dicari incus. Serius. Pertama kali saya lihat, saya bingung. Di kepala saya itu alpukat, makanan asin. Biasanya dimakan pakai roti atau salad. Tapi di Indonesia malah di blender. Ditambah gula, dan ini yang bikin saya makin kaget. Ditambah coklat lagi di atasnya. Saya langsung mikir, ini serius? Alpukat dan coklat? Tapi karena istri saya orang Indonesia, saya tidak punya pilihan. Harus coba. Dan ternyata enak banget. Beda banget dari yang saya bayangkan. Creamy, manis, tapi tetap ada rasa alpukatnya. Sekarang malah jadi favorit saya. Menurut kalian ini biasa? Atau cuma saya yang dulu aneh karena tidak tahu? Aku nggak tahu harus kagum atau sedih lihat ibu-ibu di Indonesia. Ibu-ibu di sini kayak punya kekuatan luar biasa. Dari pagi mereka udah keluar cari rezeki, jualan, kerja, buat kuat banget buat ngadapin capeknya hidup. Dan jujur sampai sekarang aku masih bingung. Ini memang kemauan mereka sendiri atau karena laki-lakinya terbiasa membiarkan mereka menanggung semuanya. Karena kalau di Palestina banyak laki-laki mikirnya beda. Mereka nanggap nafkah rumah istri dan anak itu tanggung jawab mereka. Bahkan ada laki-laki yang bilang istri aku ini tanggung jawab aku. Aku yang wajib kerja dan nafkahin dia. Makanya waktu aku lihat ibu-ibu di Indonesia, aku kagum banget sama kekuatan dan kesabaran mereka. Menurut kalian gimana? Perempuan lebih baik ikut kerja bantu suami atau laki-laki yang harus pegang tanggung jawab penuh? Kalau aku ke Indonesia, kalian mau ajak aku makan apa?